40 siomai rice takeout. Siomai rice meal. Oh. 40 siomai rice. Bibigyan namin sa mga jeepney driver. Ay talaga? Na lang kasi namin. Close ko na to. Pusang na tayo. Ayan. ASMR mukbang. Ito pa. 40 orders siomai rice. Para sa sold mga to slogan ay ginawa. Akin. Kasi dumadaan sa... Yo. No, idol. Salamat. Boss, oh. Merenda. Pangkain. Sige. Ayun, oh. Sige. Idol, oh. Pangkain. Idol, oh. Dinner. Idol, oh. Salamat. Sige. Tay, merienda. Salamat. Sige. Ay. Kunti na lang to eh. Tigignan mo lang, oh. Boss, kunin na to. Kain. Yeah. Idol, oh. Merienda. Idol. Merienda, idol, oh. Libre lang. Boss, libre lang, oh. Pagkain. Boss, oh. Libre lang. Dalawa kayo, no? Okay. Ay, ikaw na. Kaya mo na yan. Boss, oh. Libre lang. Pagkain. Mainit na yan. Thank you. Lagya kayo. Ba't na lang apat? Boss! Mainit na yan, pagkain. Tawag na lang. Boss, oh, pamerienda. Libre lang. Mainit na yan.